अयुक्त काम कारेण फले शक्त निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसस्ते सुखं वशी नवदारे पुरे देयी नैव कुर्वन्न कारेण न कर्तृ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन वह्यन्ति जन्तव ज्ञानेन तत् ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्वद्य तदात्मान तन्निष्ठपरायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धृतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शनिचविषपाके च पंडिता समदर्शन यैव तर्जितः सर्ग येषां समेतितं मनः निर्दशं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रवृशेत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं तिरबुद्धिरसमूढ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि तितः वयस्पर्शे सक्तात्मा विन्द्यते आत्मनि तत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमख्यमश्नुते जय संस्पर्शदा भोगा दुःख जोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते श्रमते बुद्धा शक्नोति हव जसोडं प्राक्शरीरविमक्षणात् कामक्रोधभङ्गवेगं सयुक्त ससुखी नर जयन्तसुखन्तराम तथान्तजतिरेव च स्वैग ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषखीनकल्मषा छिन्नदिदात्मानः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां जतिनां जत्यचेतसाम् अभितब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शन् कृत्वा वैर्वयं चक्षुषैवन्तरे भ्रुवो प्राणापानसमकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनर्बुद्धिर्मुनिर्मुख्यपरायण विगतेच्छावयक्रोधज सदा मुक्त एव स भक्तरं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुदं सर्वभूतानां ज्ञान्तमां शान्तिमृच्छति ओ इति श्रीमहाभारते सत्यसाहित्यं वैश्विकं विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिष ब्रह्म विद्या योगकृष्णांश संवाद कर्म संन्यास नाम पंचमाध्याय गीताशास्त्रमिदं पुण्यं ज पठे प्रतिपान विष्णुपदमर्ति वैश्वकादि वर्जित गीता ध्यान श्लेष प्राणायाम परिश्च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसजलस्नानदिने सकृति गीतामस्नानं संसार मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किमनि शास्त्र विस्तेजाशे पदपदं विनिश्रुता भारतमत सर्वस्व विष्णुमुक्ता निश्रुता गीता गोदुगपिता पुनर्जो न विद्यते सर्वोपनिषद गाव दुग्धागपालन पार्थवच श्रीवत दुग्धं गीतामृतमत् एकं शास्त्रं देवपुत्रहितमेकदेवपुत्र एकमन्त्र तस्य नमाञ्जनि कर्मप्यग्नि तस्य देवस्व ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति आहारस्तोऽपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुष्संकल्पयोगो सुखप्रीतिविवर्धनः रस्य स्निग्धस्थिरहृद्या आहारसात्विकप्रियः कट्टम्ललवणातिष्ठ तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः
अहराराजशेषष्टा दुःखशोकमया प्रदः जातजामङ्गतरसं पुतिपर्युषितं च उचिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।
आहार भोजन तु निश्चित भावे अपि मध्य सर्वस्य प्रत्येकंकर त्रिविध तीन प्रकार भवति अटे प्रिय प्रिय यज्ञ यज्ञ तपः तपस्या तथा मध्य दानं दान तेषां सीमानंकर भेदम भेद इमं एहिपरि शृणु शुण भूत प्रकृतिर त्रिगुण अनुजाई आम्भमानकर खाद्य त्रिविध अटे सेहीपरि यज्ञ दान और तपस्या एसबु त्रिविध अटे मोठार ताहा शुण एमानक मध्य कि पार्थक्य अछि ताहा मु तुमको कहबी। ये वर्णना करिवे तीन प्रकार आहार जमती सत्वगुण रजगुण तमगुण रे जो मानस कर्म करते से प्रकार आहार भी तीन प्रकार अच्छी आहार भी तीन प्रकार यज्ञ भी तीन प्रकार दान भी तीन प्रकार तपस्या तीन प्रकार सात्विक आहार राजसिक आहार तामसिक आहार सात्विक दान राजसिक दान तामसिक दान तपस्या से प्रकार विभिन्न अवस्था अनुजाई एवं भूत प्रकृतिर त्रिगुण अनुजाई खाद्य यज्ञ दान और तप आदि पार्थक्य अच्छी ये सब पार्थक्य कहुई अवस्था अनुजाई भूत प्रकृतिर त्रिगुण अनुजाई क्या प्रकृतिर तीन टा गुण अच्छी से गुण अनुजाई व्यक्ति कौन हो तार जहाँ भी कर्म करे सेटा भी तीन प्रकार गोटे यज्ञ दान खाद्य तपस्या पार्थक्य देखा जाउछि सात्विक लोकर खाद्य अलगा तार दान प्रवृत्ति अलगा यज्ञ अलगा तपस्या अलगा राजसिक लोकर से प्रकार तामसिक लोक भिन्न भिन्न सब रही से सब एक स्तर रे करा जाउ नाहंती जो गोटे स्तर नुहे सब भिन्न भिन्न रही जो मैंने विश्लेषण करी बुझीपारती जे क्यों कर्म व क्रिया भूत प्रकृतिर क्यों गुण अनुजाई करा जाउछि से वास्तव में ज्ञानी अटंती जो मैंने आर ऊपर पूरा गवेषणा करछंती बुझीपारछंती जे जगत रे को कर्मटा बा को क्रियाटा भूत प्रकृतिर को गुण द्वारा होछि से मानु ज्ञानी कहगला जगत रे भिन्न प्रकार क्रिया अच्छी भिन्न प्रकार कर्म अच्छी किंतु सेटा को गुण द्वारा प्रभावित तो करुच्ची जड़े से कर्मटा सीटा जो जानी दियंती से ज्ञानी कहगला जमी जन देवता पूजा करुच्ची सात्विक लोक देवता पूजा करती भूत प्रेत पूजा कर तामसिक लोक मैंने गुण ए प्रकार वर्णना कराई से वास्तव में ज्ञानी अटते जो मैंने समस्त प्रकार खाद्य दान तप आदि मध्य पार्थक्य कौन अच्छे जापारती ना एवं सबको एक प्रकार भावती से मूर्ख अटंती जो मैंने भितर तफात जानती नहीं खाद्य सब जहाँ खाद्य दान तपस्या सब गोटे भावती आमिष निरामिष बोली गोटे भावती से मूर्ख कहगला क्या तफात अच्छी मनुष्यर खाद्य अलग पशुर खाद्य अलग मनुष्य खाद्य भितर तीन प्रकार गुण अनुजाई खाद्य विभिन्नता देखा जाइए केतक एपरी प्रचारक अच्छा जो मैंने कहते व्यक्ति तार मन मुताबक जहाँ ताको भल लगे ताहा करें और तद्वारा से पूर्णता लाभ करें यही प्रकार महामूर्ख प्रचारक अच्छा जो कहते तुम जहाँ इच्छा तुम मन को जहाँ इच्छा ताहा कर कले ही तुमको पूर्णता प्राप्त हो जाए ये ठीक नहीं बंधन पड़े से कहीं पूर्व कहला शास्त्र को जो मानु ना निजर कपाल कल्पित विचार अनुसार तपस्या आदि आराधना कर को कहला गर्व दंभ अहंकारी आ काम पिपाशरे अभिभूत से निजर इंद्रिय चरितार्थ करने निजर अहंकार को सब्यस्त करने गर्वित होकर पूरा दंभ भाव से सब कर जोड़े कौन शास्त्र अनुमोद करना
शास्त्र जहाँ कहुए से प्रकार धर्म जो मैंने प्रचार करुँच से प्रकार उपासना पूजा पद्धति जो मैंने जाजन करुँच अहंकारी कहुए असुर से कहला राक्षस असुर बोली कहते एथि जो मैंने एक कथा कहते प्रचारक मैंने कहते जे व्यक्ति मन मुताबक जहाँ तक भल लगे ताहा करें तद्वारा से पूर्णता लाभ कर ठीक नहीं यहाँ कहीं व्यक्तिर मन तो सब बंधन संसार प्रति उन्मुखी सी सब सी जन्म जन्मांतर धरी संसार को भोग कर सी आसी से मन से ही से अतृप्ति बोध होता ही करने चाहे पूर्णता माने कंप्लीटली हाँ लाइफ नॉट कंप्लीट फुलफिल जहाँ तक भल से करें किंतु मूर्ख प्रचारकगण शास्त्र निर्देश अनुसार कार्य करूना माने प्रचारक प्रचार कर शास्त्र निर्देश को मानुना से मन इच्छा विधि सृष्टि कर सर्वसाधारण लोक को पथभ्रंत कर लोक मान साधारण लोक मान पूरा भ्रांत भूल पथ परिचालित कर शास्त्र कथा कहना निज मन मुताबिक गोटे शास्त्र या निज मन मुताबिक विधि विधान कहते नियम सब कहते ये सब कही लोक मान निज स्थिति दूरे नहीं जाने मनुष्य जीवन हरिभजन करने कथा कि यहाँ हूँ सिद्धांत हरिभजन भी शास्त्र निर्देश अनुसार कराए किंतु किसी मूर्ख प्रचारक अच्छे से साधारण लोक मानकर जो उद्देश्य से जन्म होता से उद्देश्य से नष्ट कर दियंती भूल पथ देखा से सात्विक खाद्य आयुष वृद्धि करे व्यक्तिर स्थिति को विशुद्ध करे एवं बल स्वास्थ्य सुख संतोष दिए आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सिद्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय ये सात्विक खाद्यर एति गुण अच्छी सिम्पटम अच्छे लक्षण बा फल कौन कर आयुष को वृद्धि कर जो सात्विक खाऊँ बेसी वर्ष बंचुंट व्यक्तिर स्थिति को विशुद्ध व्यक्तिर स्थितिटा को विशुद्ध कर से जो स्थिति रहा सी विशुद्ध मान सब पवित्र भाव से सी कौन सी पवित्रता कौन सी दोषयुक्त होनी तार इंद्रिय गुड़िक तार चिंतन तार भावना कामना वासना ऐसा शुद्ध हो एवं बल स्वास्थ्य सुख संतोष दिए बल भी दब सुख भी दब संतोष भी दब ये सात्विक खाद्य ए प्रकार पुष्टिकर खाद्य सुमिष्ट रसयुक्त स्निग्ध और स्वादुकर अटे रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय ये जो पुष्टिकर खाद्य कहगला प्रोटीन्स यह सुमिष्ट अत्यंत सुमिष्ट रसयुक्त स्निग्ध स्वादुकर अटे पूरा सुषम खाद्य ये जो खाद्य अति तीक्ष्ण अति खट्टा लुणिया उत्कट राग शुष्क एवं अति उष्ट ताहा रजगुण विष्ट व्यक्ति मान प्रिय खाद्य तीक्ष्ण मान राग पूरा खट्टा हो लुणिया हो शुष्क मान ड्राई फ्राई जो हो अति उष्ट पूरा गरम रजगुण लाज से लोग खाते खाद्य बेसी खाते खाद्यटा बेसी खाते प्राय लोग रजगुण सब खाद्य भल लगे स्पाइसीस टे ए प्रकार खाद्य दुखदायक ये दुख दो सुख ना शोक दो और रोगप्रद अटे जो खाद्य भोजन 3 घंटा पूर्व प्रस्तुत कराए ताहा स्वादुहीन बासी उच्चिष्ट दुर्गंधमय अपरिष्कार ता तमगुण विष्ट लोक मान प्रिय खाद्य अटे खाइबार 3 घंटा पूर्व जो खाद्य प्रस्तुत होता है से खाद्य कौन स्वाद न थाए ताकू बासी कहगला से उच्चिष्ट दुर्गंधमय हो अपरिष्कार खाद्य तामसिक लोक मैंने खाती से 50 खाद्य सब खाती
କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପଖାଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ 5 ଦିନ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତାକୁ ତାମସ୍ୟ କୁହାଯାଏନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ କଥା, ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଇଗଲା ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସାଦରେ କୌଣସି ଏସବୁ ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ବିଚାର ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ତ ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଗଲା। ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ପୁରା, ଗୁଣାତି ସ୍ଥିତି ସେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦରକାର। हाँ, too much that is ଏସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ 3ଟା ଗୁଣ କିଛି ପାଳନ ବି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରସାଦର ହେଉଛି ସେ ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବ ଗଲେ ତାର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛ ବୋଲି ବେଶୀ ରାଗ କରି ଖାଇବ, ବେଶୀ ଲୁଣିଆ କରିଦେବ, ବେଶୀ ମୁଟାଡ଼ି ପକାଇ ଖାଇଦେବ, ଖାଇପାରିକି ପ୍ରସାଦଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ। ବେଶୀ ଗରମ ଥିବ ଖାଇପାରିବି, ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଖାଇପାରିବନି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସାଦ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। এই 3ଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଜିହ୍ୱା ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିଲେନି। ଯାଉ ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟ କିଏ ମନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଜିହ୍ୱାକୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି, ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ଏହା ହେଲା ଖାଦ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅତୀତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ମହାତ୍ମାଗଣ ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଚିନି, ଅନ୍ନ, ଗହମ, ଫଳ, ଶାଗସବ୍ଜି ଆଦି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନିଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଏଥିପାଇଁ ଚିନିଟା ନେଇ ଗୁଡ଼ କହିବା କଥା। ପୂର୍ବରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମହାତ୍ମାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ଖାଇବ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଛେନା, ଛେଲା ନା କ'ଣ, ଦହି, ମାଖନ, এই ପ୍ରକାର। ଅନ୍ନ ଖାଇବ, ଗହମ ଖାଇବ, ଫଳ ଖାଇବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଖାଇବ, ଶାଗସବ୍ଜି। ଏଇ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇନକ୍ରିଜିଂ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶାକାହାରୀ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ, ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ତାର ତେଜ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ସାତ୍ଵିକ ଆହାରର ଷ୍ଟାମିନା ଅଲଗା, ବଳ ବି। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବାପନ୍ନ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଥିବେ। ସାତ୍ଵିକ ଭାବାପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବ ସାତ୍ଵିକ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏସବୁ। ଏଇ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧ କରି ଖାଉଛେ, କାହିଁ ଡାକୁତି କାହାକୁ ଲୋକଟା ଦେବ ଖାଇବ ପରା, ବାନ୍ତି କରିଦେଇ ପଳେଇବ। Someone doesn't like this ସିଦ୍ଧ। ସାତ୍ଵିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଭଜା, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଦୁକର ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦୁକର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସତ୍ୱ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭଜା ଶସ୍ୟ। ଭଜା ଶସ୍ୟ ମାନେ ବାଦାମକୁ ଭାଜୁଛେ ଆମେ, ଭଜା ଶସ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଭାଜିବ, ଯାହା ଚାଉଳକୁ ଭାଜିବ, ଗହମ ଭାଜିବ। ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଦୁକର,
आर टी स्पेशल टेस्ट ये सब स्पेशल टेस्ट विशेष स्वादकर न ही पारे किंतु सेगुड़ी को क्षीर सहित मिसेब अन्य पदार्थ सहित मिसई देले मिश्रण कले स्वादिकर हो जाए। महाराज पूरा लिखिं से सत्व भापन हो जाती बा एसबू खाद्य अति विशुद्ध एसबू खाद्य विशुद्ध है जी कहगला ना दुग्धजात पदार्थ भेजिटेबल शाक सब्जी अन्न गहम फल गुड़ भजा शस्य एसबू सात्विक खाद्य एसबू खाया कथा एसबू खाद्य हूँ संतोष दो सुखी कर स्वास्थ्य भी हो विशुद्ध हो ये सब कह आयु वृद्धि कर किंतु मद्य मांस प्रति अस्पृश्य खाद्य संपूर्ण भिन्न मद्य मांस भी गोटे खाद्य कि अस्पृश्य खाद्य ताको छुआ कथा नहीं अस्पृश्य कहला स्पृश्य नहीं से मद मांसटा अस्पृश्य किंतु प्राय बर्तमान लोक अस्पृश्य कौन छाती भितर लुचई लुकई रोकते अस्पृश्य कौन पकेट भितर इनर पकेट रखुच्च पूरा तो ट्रेजरी भितर लोक रखी था मद्य मांस मांस यू डोंट नो मांस मीट एंड अल्कोहल आपको छुआ कथा नहीं किंतु आपको नहीं फ्रिज रखुच्च केते कौन पूरा अष्टम श्लोक रे जो चर्बीजात खाद्य कथा कहुई कंसई खाना हत्या करा पशुजात चर्बी नुहे ता सहित यार कौन संपर्क ना दुग्धर जो घृत मिले ता ही सर्वोत्तम अति चमत्कार चर्बीजात खाद्य अटे चर्बीजात खाद्य कथा कहुई से मांस माछ कथा कहुए कंसई खाना स्लटर हाउस जो मारिक जो दौरान छेली से सब नुहे ये जो चर्बीजात खाद्य खायापी भी कहुए यहाँ हूँ दुग्धर जो घृत मिले से घी घी से सबुठ श्रेष्ठ अति चमत्कार खाद्य अटे घी खाइब चर्बीजात खाद्य से मोटा हो दुग्ध दही लहुणी छेना तद्रूप खाद्य जो चर्बीजात खाद्य मिले ता मानव ग्रहण कले निरीह सरल पशु को हत्या कर आवश्यकता रही ये जो फैट जो कहते ना ये मिले पूरा ये खाया कथा बेकार लोक मैंने मोटा है बोली केते कौन सब खाइ अंडा फंडा माछ मांस खाऊँ तेणु महाराज कहते दुग्ध खाइब दही खाइब लहुणी खाइब छेना खाइब ये सब चर्बीजात खाद्य जब खाइब तार सब जाक आवश्यकता शरीर पूर्ण करदे जी प्रोटीन सब अच्छी सब ये सब जो मैंने सब खाती निरीह पशु मान को बद्ध कर आवश्यकता रही कि असुविधा हूँ कौन गोटे अंडाड़ी गोटे किଣିଦେଲେ 2 टଙ୍କା भितर होगला हाँ पैसा दरकार शुकुआ गोटे भाजीद गोटे 50 टंका होगला बासनार खाईदेला हाँ दही किणी जो छेना खाइब बापा काले छेना देखी नी लोकड़ा से पैसा खर्च ए तथापि खाया कथा गोपालन कर गाई रखा कथा गृहस्थ लोक गाई रखा कथा गाई गोटे प्रत्येक घरे गोमाता को रखिले गोमाता सब मिल दही मिल छेना मिल घी मिल सब मिल ना गोमाता पालन करिया कथा गोमाता पालन कले ता शरीर समस्त आवश्यकता पूर्ण हो एक धर्म भी है गो सेवा है गोविंद सेवा हो गला आ गोजात पदार्थ द्वारा ता शरीर भी भरण पोषण है लोक मैंने किसी करूना खाऊँ खाली निरीह पशु हत्या करी खाऊँ केवल अति क्रूर स्वभाव विशिष्ट व्यक्तिगण सरल निरीह पशु को रसना तृप्ति निमित्त बद्ध करती क्रूर स्वभाव विशिष्ट लोक माने माने असुर से बोले से जो कूल जन्म होते जिते पाठ पढ़ी था जिते पदपदवी था जो सब माछ मांस अंडा ये सब खाऊँ ना पशु जा सब राक्षस कष्ट हम ना
बर्तमान लॉकडाउन रे बेसी रेट एसु ता रेट बेसी परिया बढ़िया को ये जगह बेसी चल सरला आवश्यक चर्बी जातीय खाद्य पाइबार सभ्यतम पंथा है दुग्ध उत्पादन है दुग्ध उत्पादन करिया कथा जेते सु शरीर को जेते सु दरकार सु चर्बी जातीय खाद्यर से जेते दुग्ध उत्पादन करा जियो गोमाता को रक्षा करा जियो गोमाता पालन करा जियो जेते मिल्क प्रोडक्शन हबो सेते समाज रो उन्नति हबो। पूर्व काल रे वैदिक सभ्यता गोपालन पर गुरुत्व दौले नंद बाबा के लक्ष लक्ष गाई थिला बृषभान महाजन लक्ष लक्ष गाई से बड़ धनाढ़ थे शरीर से पूरा देखुन कृष्ण शरीर के सुंदर क्षीर खाई खाई पूरा छेना खाई खाई माखन खाई खाई ये दुग्ध उत्पादन पर गुरुत्व देता किंतु दुग्ध उत्पादन बर्तमान जो प्रकार हो प्रजुक्ति विद्या द्वारा दुग्ध उत्पादन सेमती नुहे यहाँ तो गोमाता को हत्या कर शुद्ध हो जबरदस्त बाछुरी न दे मेसीन लगे दुग्ध जो तैयारी कराऊँच हाड़ शोषण कर रक्त शोषण कर दुग्ध ये हाइब्रिड ये सब किसी पुष्टिका न था गोमाता को पालन करियो घासाच्छादन करियो ग्रीन ग्रीन सब घास दब खुशी से जहाँ देवे असभ्य मानवर काम है पशुबद्ध असभ्य अभद्र जो माने असुर से काम हो पशु हत्या करेंगे डाली जातीय खाद्य शिंब जातीय खाद्य एवं गहम आदि प्रचुर परिमाण में छेना जातीय खाद्य मिले डाली शिंब आ गहम रु छेना जातीय क्षेत्र छेना रे जो जो सब रही इनग्रेडिएंट सब जो उपादान सब रही विटामिन ये सब डाली अच्छी शिंबर अच्छी गहम जातीय खाद्य सब रही से खाया कथा डाली खाया कथा गहम और रुटी खाया कथा ना कौन ये सब सात्विक खाद्य राजसिक खाद्य अति लुणिया अति कड़ा तो कि कोरोना सब तो काढ़ा खाऊे अति कड़ा अति उष्ण पूरा गरम किंबा नाली लंका मिश्रित अटे ना कड़ा मीन्स व्हाट राग राग लगे टे जलियो पार्टीटा नाली लंका कहले तार तो ग्रीन लंका खाया प्रेस्क्राइब कर ग्रीन चिल्ली वन कैन टेक यहाँ राशि खाद्य अति लुणिया अति कड़ा अति उष्ण नाली लंका देखुन जत सब बढ़िया बढ़िया जिन नाली लंका पड़े आचार फाचार नाली लंका दे ताहा सेवन कले पेट गोलमाल हो जाए पेटटा गड़बड़ हो बेसी गरम खाइब बेसी कड़ा जिनस खाइब बेसी लुणिया खाइब खट्टा खाइब बेसी लंका खाइब नाली लंका एवं रोग जात हुए बेसी रोग हम बेसी से आंध्र प्रदेश देखो हॉस्पिटल बेसी कौटी अच्छी विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम खाली हॉस्पिटल कहीं आंध्र लोक मैंने कौन खाती आंध्र साउथ लोक मैंने बेसी ये सब खाती खट्टा तांकर प्रिय लंका नाली लंका बड़ प्रिय बेसी विशेष भाव खाए ना चलनी बेसी खाइले कौन बेसी रोग हम से बेसी हॉस्पिटल बहुत बहुत हॉस्पिटल से बड़ बड़ पेट गोलमाल हो समझ रोग हो खट्टा पानी टे न मिले भल लगे तो छप्पन भोग कर दियो पसंद हेनी साउथ जो आस तमिलनाडु केरल आंध्र कर्णाटक ये लोक जो खट्टा दरकार खट्टा ना पसंद हेनी आम वृंदावन आसते सेलम पार्टी सब बढ़िया बढ़िया आइटम कर पनीर फनीर सब करदे सब निश्चिंज महाराज भल लगे जहाँ खाऊ सब कौन महाराज ये सब रुचि आसुनी शेष कौन कले से टमाटो को चकुड़ी मंथिक शुखला लंका भाजिक पकईकरी पानी पानी कर देदेले
ସେଦିନ ପୁରା ପେଟ ପେଟ ଖାଇଲେ, କହିଲା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଖଟା ପ୍ରିୟ ଚାହୁଁଛ ମହାମୂର୍ଖ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଧରିଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଖଟାଟା ଟିକେ ପ୍ରିୟ। ଚାରୁଟା ଦେଇଦେବାରୁ ତାଙ୍କେ ପେଟେ କରି ଖାଇଲେ। ଭଲ ଲୋକ ଯା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯା, ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ବାରିପଦା ଲୋକ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ନଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତୃପ୍ତି ହେଲା। ବଡ଼ଚଟରା ମଠରେ ଉତ୍ସବ କରାହେଉଥିବ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ୱଭାବ। ସାତ୍ଵିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପାନ କରନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରନ୍ତି, ଛେନା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ମିଠାଟା ଖାଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ସଜ ଖାଦ୍ୟ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଜ କୁହାଯାଉନି, ସବୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ନଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍, ଓନ୍ଲି ବାସି। ସଜ ହ୍ୱାଟ୍? ବାସି, ସଜ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଭୋଜନର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦକୁ ବାସି କୁହାଯିବନି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବାସି କୁହାଗଲା, ତାହା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି ଗରମ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତିଆରି ହେଇଥାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବେ, ସେଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଗରମ କରି ଖାଇଦେବେ, ବାସିଆକୁ କୁହାଯିବ ନା। ଗରମଟା ଜିହାଡ଼ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଗରମ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ସେ ମଟର ଫଟର ସିଝେଇକି ରଖିଥିବେ, ଗରମ କରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେ ଆସୁ। ଆମିଷ ଫାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେକୁଡ଼ି ନେବେ, ବା ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ଲୋକଟା ବାନ୍ତି କରିବ, ଗୋଟେ ଆମିଷ ଖାଇଥିଲେ ଲୋକଟା ବାନ୍ତି କରିବ, ଦୁଇଟା ବାନ୍ତି ଯଦି ଆଘ୍ରାଣ କରିବ, କରିଛ କେବେ? ଆମିଷ ଖାଇବା ଲୋକର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏତେ ଆଉ କୁହନି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିବାଟାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇଲେ, ତୋଳିଲେ ଖାଇଲେ, ଏମାନେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ମାଛଟା ଯଦି କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭାଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇଲେ ବୋଲି। ପରିବାଠୁ ସଜ, ପନିପରିବା ଶାଗ ସବଜି ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପଡ଼ିଲା, ସଜ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ବାସି ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ଵିକ ବି କରୁଥିବେ, ଅନ୍ନ ଡାଲି ଖଟା ଖାଉଥିବେ, ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ କରୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସି କରି ରଖି ଖାଉଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିନଥିବେ, ପ୍ରସାଦ ହେଇନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେଇଟା ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା। ପ୍ରାୟ ଖରାଦିନେ ସବୁ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ତ ବେଶୀ, 2 ଦିନରେ ପଖାଳ ରଖିଥିବ ଖାଇବେ, ବାସିଟା ଇଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ, ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ତା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସେତିକି। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ତମଗୁଣ ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବା ଏ ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦକୁ ବାସି ବୋଲି ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଲା ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ତ୍ୟାଗ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ ନ ମୁଖ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗୀ, ତାକୁ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗୀ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦକୁ ବାସି ବୋଲି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗୀ କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ଭଗବତ ପ୍ରସାଦରେ ବାସି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସଜ। ସିଏ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରିବ? ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇଲେ ହେବନି। ଯାହାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇବ ତାର ଗୁଣ କ୍ରିୟା କରିବ ସେଇଟା। ଯାହାକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରସାଦ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ,
किंबा कौन साधु सतंकर उच्छिष्ट विशिष्ट गुरुंकर उच्छिष्ट सेवन करा जाय पारे। एई प्रकार जहाँ को भगवान खाई बा भगवान कर प्रसाद को जो साधु संत महात्मा वैष्णव गुरु पाई महाप्रसाद जोड़ा महाप्रसाद ताको उच्छिष्ट कहुए से सब एतद व्यत अन्यर उच्छिष्ट सेवन कर अनुचित आउ कार उच्छिष्ट खाया कथा नहीं ता बोली स्वामी उच्छिष्ट स्त्री खाइबन ना लिखि ना किसी खाया कथा नहीं जदि से वैष्णव न होती बापार उच्छिष्ट पु कौन खाइबनी जब विचार करा जदि भजन जे करूना जदि से वस्तु भगवान को अर्पण करा नहीं ताले से उच्छिष्ट खाया कथा नुहे समस्त उच्छिष्ट योग्य खाद्य नुहे। आजिकल तो जन जन घर को गोटे माँ था सब बापा से स्वामी के दे पु को झील झील जहाँ सब छाड़ी दिए सब गोटे खाए बस खाए खाऊँ परिवार सिस्टम से माँ मानकर कि बुद्धिमान है समस्त भक्त करदे कथा था समस्त भक्त करदे भक्तर उच्छिष्ट खायार गोटे बेनिफिट मिलता गोटे लाभ गोटे मिलता से चतुरता सहित परिवार को तैयारी करा दरकार। उच्छिष्ट पर्यंत छाड़िया कथा नुहे ये गोटे राजसी स्टाइल गोटे बड़ बड़ भिआई मैंने देखिए टिके खाऊे छाड़ुए एति छाड़ा गोटे स्वभाव गोटे प्लेट टे छाड़िए लोक को देखे सो प्रतिष्ठा जो सूक्ष्म प्रतिष्ठा गोटे खाइल पेटे खाई साल रही खाई पार्लनी अलग कथा कि प्राय लोक गोटे स्वभाव अच्छे टे छाड़िए से देख बड़ बड़ लोक बेस करती वीआईपी लोक वीवीआईपी लोक टे छाड़िए से बड़ बड़ 5 स्टार बड़ बड़ होटेल जहाँ देखियो सबुजा प्लेट अधा अधा छाड़ दौरान सबुजा छाड़ दौरान दुख से किसी यंग संस्था बाहर से सब यूथ बाहर विदेश रे भी आम दिल्ली में से सब उच्छिष्ट संग्रह कर जो मैंने खाद्य पाई पारना से जोगाऊँ गोटे ग्रुप ऑनलाइन चलती भल बस यहाँ कि छाड़िया से उच्छिष्ट छाड़िया कथा नुहे खाद्य प्रति अवमान ना विशेषकर महाप्रसाद तो छाड़िया उच्छिष्ट छाड़िया कथा आहरी अवमान ना यहाँ महाप्रसाद भगवान प्रसाद अन्य उच्छिष्ट तामसीय खाद्य रूप होते जो मान यही प्रकार साधु संत वैष्णव बा भगवान भक्त गुरु बा भगवान को अर्पण हो नथिया वस्तु जदि उच्छिष्ट हो सब तामसी बोली कहगला भले से जार उच्छिष्ट होना कहीं अन्य उच्छिष्ट तामसीय खाद्य रूप विवेचित हुए ताहा सेवन कले संक्रामक रोग हो रोग हो संक्रामक से लोकड़ा जार उच्छिष्ट ता बाहर जो रोग थे से रोग हो कि प्रसाद होते से भगवत भक्त हो ताले रोग व्यापीनी क्या प्रसाद हानि से उपजाते सब नष्ट हो सब जिते सब सकल प्रपंच जय कहगला सकल प्रपंच जय हो ए प्रकार खाद्य जदिव तमगुण व्यक्ति मान अत्यंत प्रिय तथा सत्वगुणी लोक यह भल पाती ना कि स्पर्श करती ना यही प्रकार खाद्य जो तमगुणी लोक प्रिय आगु सत्वगुण लोक मैंने भल पाती ना कि स्पर्श करती ना उच्छिष्ट खाए ना कौन कार सर्वोत्तम खाद्य परम पुरुष भगवान को अर्पित होता खाद्य सब श्रेष्ठ खाद्य भगवान को जोड़ा अर्पण करा श्रेष्ठ खाद्य ता ऊपर आ कौन सी खाद्य ना सब श्रेष्ठ खाद्य से गोटे गोटे छुआ को देखो छोट पिला गुण देख कार उच्छिष्ट खाइबन से गोटे पिला जन्म होता छुआ जाना उच्छिष्ट कौन क्या कार अईठा खाइबे
କାରଣ ସେ ଗୁଣ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଗୁଣ ସେଠି କ୍ରୀଡ଼ା କରି ସେଠି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପୁଚିଷ୍ଟ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାରିଥିବ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ନିଆଯିବ ସେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ସେଠି, ତା ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ତ ଛୋଟ ସମୟରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସାତ୍ଵିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଯିବ ସିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଝାମ୍ପିକି ଖାଆନ୍ତି, ଅଇଁଠା ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଯିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିବ ସୋଜା ବାହାର କରି ଖାଇଦିଏ ସବୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଝାମ୍ପି ମିନ୍ସ ବାଇ ଫୋର୍ସ accept taking from others food. ଆଉ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେନି। ରଜାର ପୁଅ ସେ, ରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ, ରାଜପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାର ପ୍ରସାଦ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେନି। ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, କିଏ କିଛି କହିପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା କିଏ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଆକୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଅ, ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତେଲକୁ ପୁରା ଶୋଷ କରି ପାନ କଲେ, ଚାଟି ଚାଟି ପିଇଲେ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ଖାଇଲେନି। ତାର ତ ପ୍ରମାଣ ସେଠି ବିଚାର କରାଗଲା ସେ ମହାତ୍ମା ଇଏ ଜଣେ ଭଗବତ ପରିକର, ଇଏ ଆକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନକରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଦେବନି। ସେଇଠୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ କରିକି ଦିଆଗଲା। ସଂସ୍କାର ସେମିତି। ସ୍ୱାମୀ ରୈଦାସଜୀ ଥିଲେ, ଜନ୍ମରୁ କଥା କହିଲେନି, କଥା ବିଲକୁଲ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବାର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, 5-7 ବର୍ଷ ନା କେତେ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ବିଷୟ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ହେବେନି ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ବୋଲେ ସେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବିନି, ପ୍ରାମାଣିକ ସହିତ କଥା। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ବିରଳ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଜାତ ଜାତି ସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଧରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଜଣେ ମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମାତାଜୀ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବେ, ନାଇଁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଟା ପୁରା ଆଇଁଷିଆଟା ହେଇଥିବ, ସେ ତା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇପାରିବ କି? ମରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତାକୁ, କିଏ ଖାଇପାରିବ? ପେଟେ ମଦ କି ଯାଇଥିବ, ମାଂସ ଖାଉଥିବ, ଖା ବୋଲି କହିବ, ସେ କେବେ ଖାଇବ? ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ମାଡ଼। ଏମିତି ବହୁତ ପରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ନା। ଠିକ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଟା, ଶାକସବଜି, ଦୁଗ୍ଧରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଟା ଦେବ, ଶାକସବଜି ଦେବ, ଦୁଗ୍ଧ ଦେବ, ଦୁଗ୍ଧରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଟିକାରେ କହିଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ନ ଦେବ। ଏସବୁ ସାତ୍ଵିକ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ହଉନା ଜାଣିଛ ନା? ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା କଥା, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜୁହା ଲାଳସା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି। ଏ ମାମୁଲ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୁହା ଲାଳସା ଏତେ ପ୍ରବଳ। ଏ କୃଷ୍ଣଟାକୁ ପୂଜା କଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ମାଛ ମାଂସ ଦେଇପାରିବେନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ମନା, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ଖାଇବେନି, ଆମେ ବି ଖାଇବାନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନରୁ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ କିଏ ଯାଉଛି ସାଇ ପାଖକୁ, କିଏ ଯାଉଛି ମାଇଁ ପାଖକୁ, କିଏ ଯାଉଛି ଆଉ କୁହନି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ବେକାର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ସାତ୍ଵିକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ବସ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ।
जीवन सारा जिहा लालसा आमर महाप्रभु कहले भल ना खाइबा तार अर्थ कौन कृष्ण भजन जदि करियो भल खाइबाटा गला आमर केवल भगवान को प्रसाद ही आम भल आ जगतर जेते सब रसाल खाद्य जेते सब रसयुक्त बा स्वादयुक्त खाद्य बाहर जेते सब मिलूँ ये सब आम गला चाइनीज नाई साउथ इंडियन नाई बाई फास्ट फूड नाई ये सब जीवन रू गला आमर जीवा सुखड़ा मरीगला किसी लोग कहते केमी खाऊच ये सब बचुच कहते केमी खाऊच ये आशीष टेन्ट पिला गुड़ी आईला गोटे एका से रहीगला गोटे टेन्ट दिन एकादशी पड़े से दिन तब दिगला अन्न तो दबानी बसला खाइला टे तापर उठी पड़ा खाइलानी बोले ये सब केमी खाऊच तुम मैंने कौन पचारा पिलाटा केमती खाऊच बंचुच केमी सब खाई लोक विचार ए प्रकार ये सब पसंद ना प्रसाद ज्ञान ना संस्कार ना कौन करिए किंतु आजिकल मठ मंदिर इस्कन कौन गोड़े कौन प्रसाद माने चाहिदा अलग से घी पड़ते बासना पनीर भजा हो बादाम भजा हो कास्टर्ड हो केते कौन नुआ नुआ आइटम्स अमेरिकान कॉर्न बा पिज्जा ये सब माने वीआईपी डिश सब तैयारी हो जी विषय लोग आसी देखियो कह तो बढ़िया खाद्य एटा बढ़िया खाद्य कह जदि इस्कन थोड़ा पड़ो ना सब इस्कन ना जो बड़ बड़ मठ आमर गोड़े मठ बड़ बड़ अच्छे जोड़े से एकादश दिन पड़ो सब एकादश कर कह पूरा 20-25 आइटम थी पूरा सब एकादशी कर इच्छा बोला एमती खाऊस आमर तो खाली सीधे टे कौन सीधे टे भाग्य थे कौ दिन केमी फल टे मिलूँ सी भी नौका समुद्र नौका भासला भाया अवश्य परम पुरुष भगवान प्रधानतः प्रेम और भक्ति ग्रहण करती भगवान प्रेम भक्ति ग्रहण करती जड़े कह मु भक्ति रे भगवान गोटे माछड़ी देदी किसी लोग कहते मूर्खामी भगवान भक्ति देखती भाव देखती मो भाव तुम आमिष दी कि भगवान खाद्य लिखाई ना भगवान खाद्य बन सी एसु खाती सी विशुद्ध सत्व सी जड़े कहीपे मूर्ख भाई मुझे प्रेम देदी पहुँचार जमी आदिवासी मैंने सरस्वती मत मद पिआउं माँ तू भी तू तू पे पी मु पीली तू पी तामसिक लोक विचार अच्छा कर गोटे कि संप्रदाय अच्छी मठ गोटे ओडिशा गोटे मठ अच्छी सुकुआ भोग लगे कि मठ से गोटे सुकुआ सुकुआ यू नो सुकुआ सुकुआ जानी जीवन में कौन कह मछटा को सुखे दे सुकुआ हो जाए ड्राई फिश वेरी वेरी टेस्टी साल्टी ऑल्सो से कौन से ओलाशुणी गुंफा गोटे अच्छी कौ स्टेट भारत ओडिशार ओलाशुणी गोटे मठ अच्छी से मठ साधुजा रोचते से सुकुआ खाऊँ सुकुआ तांकर प्रधान भोग लगे गुरु को धन्यवाद जीवन हाँ गजबायणी से देवी से बेसी भक्त से आगर बेसी भक्त हाँ सब दामी 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 भक्त सब अवश्य एक कथा मध्य कहुचे एक निर्दिष्ट पद्धति प्रसाद प्रस्तुत करा उचित प्रसाद भी निर्दिष्ट पद्धति करा दरकार मन इच्छा कले तार प्रक्रिया अच्छी शास्त्र विधि अनुजाई जो प्रसाद प्रस्तुत होता है परम पुरुष भगवान अर्पण कराई ताहा दीर्घ समय पूर्व प्रस्तुत होते सुद्धा सेवन करा जाय पारे कारण ताहा दिव्य प्रसाद अटे शास्त्र नियम अनुसार प्रसाद तैयारी करा जाता दरकार शास्त्र नियम कौन शास्त्र नियम हो कार गुड़ बाजनी छेप पड़ोनी ना कौन जो रही विभिन्न प्रकार पवित्र भाव
ତାହା କଦାପି ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦୋଷଶୂନ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସୁଷମ ହୋଇଯାଏ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଯାଏ, ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ବଳ ବି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା କଥା। ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କେତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି। 9ଟା ଦେଇଗଲା, ଥାଉ କାଲି ବଢ଼ିଆ। ଗୌଡ଼ୀୟ ପଢ଼ୁଥିବ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ ତ, ଏଥିରେ ଖାଲି ଆତ୍ମାର ସୁଖ, ଦେହ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଦେହ ସୁଖର ବିଚାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆତ୍ମାର ସୁଖ। ଆତ୍ମାର ସୁଖ କେତେ ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁନ? କେତେ ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମଦ ଦୋକାନ ରାସ୍ତା, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି 12ଟା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରବାଲାଟା ସାଇକେଲ ଠିନ୍ ଠିନ୍ କରି ଘର ଘରୁ ବିକୁଛି, ତା ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦ ଆଲକୋହଲ ସେଣ୍ଟର, beer bar. The people runs towards beer bar, but the milkman, he comes door to door. This is not topic. No, also good. Also good. ଏଥିପାଇଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଦେହ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଖାଲି ଆତ୍ମାର ସୁଖ ରଖା ହେଇଛି। ସଂସ୍କାର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୁବି ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଖାଦ୍ୟ ମଦିରା, ମାଛ ମାଂସ ମଦିରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ, କାହିଁକି ଏଠି ଆସିବେ? ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତଥାପି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଛି ଲୋକ କନ୍ଦାପଡ଼ାରେ ଅରୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। କ'ଣ ରଥମା, ଅରୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କନ୍ଦାପଡ଼ା ଲୋକ କିଛି? ଘିଅ ବେଶୀ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ମିଳିଛି ଆମର, ବାଃ। 1 month complete 20 kilo already balance ghee. Every day we are using ghee and batti for lamp and the cooking. Every year we are purchasing, but this year 1 month almost completed now. Till now 20 kilo remaining balance. That means the people are converted. Advance होची गौड़ीय वैष्णव प्रचार चलछि। Not oil, घी रू कराउछि ना, घी। अर्धन पूजार ହେଇଥିବ। ହଉ ଭଲ ସେଇଟା। କିଛି ଲୋକ ବି ଅରୁଆ ଫରୁଆ ଖାଇଲେନି, କଲେନି ସବୁ। ଭଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ମାଟିଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ଅଛି ତ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ହେଉନି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅରୁଆ ମାର୍କେଟରେ ଅରୁଆ ଜାଣିନଥିଲେ କି, ଅରୁଆ ମୁଁ ତ କିଣିବାକୁ ଗଲି ମାର୍କେଟରେ, ଅରୁଆ କ'ଣ କହିଲି, ଏଠି ଅରୁଆ ତ ଚଳୁନି। ମିଲ୍କୁ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେରଗଡ଼ ମିଲ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଅରୁଆ ସେମାନେ ମିଲିଂ କରିକି ଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରାଇସ୍, ସବୁ କଥା। ହଁ, ଅରୁଆ ରାଇସ୍ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅରୁଆ ସବୁଠି ମିଳୁଛି, ସବୁ ଦୋକାନରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ମଠର ପ୍ରଭାବ ନା, ଏଇଟା ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ଏସିଡ଼ ହେଇଯାଏ ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ଉଷୁନା ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଏଇ କନସିୟସଟା ଆସିଲା। ଏଠି
भगवान को भोग लगे अरुआ चाउल उष्णा दि जाए एटा जान लोक टे एवं बर्तमान ये मिलूँ क्विंटाल क्विंटाल मिलूँ बर्तमान मार्केट रे some ghee is also some ghee is better Patanjali ghee and Patanjali ghee is only vegetable oil without zero ghee already tasted it long. There's no ghee inside, only vegetable oil. You don't know which vegetable oil is already written already write in the pocket Radhe Jaya Jaya Madhav Dayate Radhe Shri Radhe Jaya Jaya Madhav Dayate गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिन से वृषभानुदधि नवसस्लेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे करुण कुरु मोहि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते जय रूप सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग निरका गिरिधरी राधा माधव राधा कुंज राधा मदन मन राधा दामोदर सर्ग जत्यादि प्रीता संध्या प्रातः पाठ कृष्ण भगवद गीता इत्यादि पांच बाद में ऐसी भक्ति स्वयं प्रभुपाद विष्णु बुद्ध भक्ति पूरी श्यामल भक्ति सिद्धांत सत्य विषय प्रभुपाद जरूप सनातन भट्ट रघुनाथ शिव स्वर्ग से बंद सबांध से प्रभुपाद प्रश्न नमाचार्य श्री